چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہو تو ایک بار سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھے، صرف ایک بار سورت اخلاص پڑھے، صرف ایک بار. اور جب پہنچے نا اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں یہاں بھونٹ پورا میں کچھ دن رہا، اور ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اوپر کسی نے ایک ایسا کالا جن اور ایسا خطرناک جن مسلط کیا ہے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور میری بیوی آنکھوں دیکھتی ہے، بچوں کو نظر نہیں آتا، کوئی گھر میں آئے اس کو نظر نہیں آتا، میں آنکھوں میں دیکھتا ہوں. کہنے لگا ایسے دیوار کے اندر چلا جاتا ہے، پھر دیوار سے باہر نکل آتا ہے، چھت کے اندر جاتا ہے اور چھت پھٹتی محسوس ہوتی ہے، ہم ڈر کے بعض اوقات ہٹ جاتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے گر نہ جائے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے. وہ کالا جن ایسے چلا جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے. کہا کہ اسے کسی نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. ان کے کچھ مسائل تھے، کوئی آپس میں مسلط کیے، اور کہا کہ وہ جن ایسا ہے ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتا، تسبیح نہیں کرنے دیتا، وظیفے نہیں کرنے دیتا، اعمال نہیں کرنے دیتا، ہمارا منہ بند کرتا ہے. مجھے آج بھی اس بندے کے الفاظ یاد ہیں. دو اس کے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک بہن تھی ایک بیوی تھی، بیچارہ حالات کا ستایا مارا ہوا، کچھ 60 65 کے 70 کے قریب اس کی عمر تھی. کہنے لگا کہ جب میں قل ہو اللہ پڑھتا ہوں تو اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں نا اللہ الصمد تو کہا کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی وہ ایک دم دور ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کسی چیز کو کوئی دھکا دے اور وہ چیز دھکے سے ایک دم دور ہو جائے. اللہ الصمد ایک دم وہ دھکے سے ایک دم کوئی دور ہو جائے. کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے اللہ الصمد، اور کہا کہ بس یہی وظیفہ جو ہے، کہا کہ مجھے مفید ہوا ہے، موافق ہوا ہے یہی وظیفہ. اور کہا کہ بس اب میں صرف یہی وظیفہ پڑھتا ہوں. اس سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی وظیفہ بھی دیں گے نہیں پڑھنے دیں گے، یہی اگر اجازت دے دیں. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اسم اعظم کون سا ہے، اس سے بڑھ کے پرتاثیر چیز کون سی ہے؟ میں آپ کو یہی وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ اسی وظیفے کو پڑھیں. پھر میں نے اس کو ایک ترکیب بتائی، آپ کو ہی بتاتا ہوں، شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں یا پہلے بتائی ہوگی، جہاں تک میری یادداشت سے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ چھپاتا ہوں، دعوت تو پھر بھی نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہوں پھر یاد آتی ہے بازو کا. اب وہ چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے کہا صرف ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، اس کا نام جو میں نے سال سے رکھا ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندے کی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے چین بے قرار پریشان ہوتا ہے، مضطر، اس وقت عرش الہی ایک دم میں حرکت میں آتا ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، ایسا عمل جس میں انسان جو ہے بس ایک پل میں ایسے بے چین بے قرار ہو. اس کی ترکیب یہ ہے کہ والا کر درود پاک 3 بار، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پڑھ کے جب اللہ الصمد پہ پہنچے نا تو اس کو ہلکا ہلکا دل میں دہرائیں، اللہ الصمد اللہ الصمد، دہرائیں، توجہ سے دہراتے جائیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، غور سے سنیے گا، پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی. پہلے الفاظ آتے ہیں پھر کیفیات آتی ہیں. پہلے الفاظ آتے ہیں، انسان پہلے الفاظ سے، بچے کو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ
पलने के लिए जो बोल नहीं सकते। बच्चा कभी नहीं बोलेगा, हाँ करेगा, करेगा, बोल नहीं सकेगा, क्योंकि बच्चा अल्फाज चुनता है, फिर वो अल्फाज बोलता है। पहले अल्फाज होते हैं। किसी ने पूछा, हजरत मेरा दिल जिक्र नहीं करता, बस जुबान से करता हूं। कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने जिस्म के एक हिस्से जुबान को कबूल कर लिया है, इसको ना छोड़ना, एक वक्त आएगा दिल भी कबूल हो जाएगा। एक वक्त आएगा दिल भी कबूल हो जाएगा। इस जुबान वाले जिक्र को ना छोड़ना, एक वक्त आएगा दिल भी कबूल हो जाएगा। इसको ना छोड़ना, इसको ना छोड़ना। हकीकत कह रहा हूं। मैंने उससे कहा कि एक ऐसा काम कर, तन्हाई में बैठ, और तन्हाई में बैठ के ना बस सिर्फ तू हो, अल्लाह हो और बंदा हो। तन्हाई में बैठ, और तन्हाई में बैठकर, तन्हाई में बैठकर आपने जिक्र करना। तन्हाई में बैठकर आपने जिक्र करना, तन्हाई में बैठकर, और अल्लाह समद की ज़रबे लगानी है दिल पे, दिल पे, दिल। पढ़नी सिर्फ एक दफा सूरत इखलास है, और जब देखे ना रोंगटे खड़े हो गए हैं और अंग अंग में से आंसू बहना शुरू हुए हैं, आंखों से, आंसू से और दिल से और कैफियत से हर जिस्म का हिस्सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया है। हर दिल का हिस्सा, हर जिस्म का हिस्सा, हर रग 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 अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गई है। तो फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक बना और अपनी मुराद, अपनी आस, अपनी उम्मीद अल्लाह के सामने पेश कर। अपनी मुराद, अपनी आस, अपनी उम्मीद अल्लाह के सामने पेश कर, और अल्लाह समद को दोहरा 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 दोहरा। ये जो जंगलों में कहते हैं चिल्ला किया फलां बाबा जी ने, पहाड़ों की गारों में चिल्ला किया फलां बाबा जी ने, कुओं के अंदर चिल्ला किया। अभी भी ऐसे कुएं मौजूद हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरते थे, उसको हमारे बर्रे सगीर की जबान में बावली कहते हैं। उसमें नीचे जाके पानी भरते थे। मैंने बुखारा के अंदर देखा और कई जगह देखा, ठट्ठा में भी अभी वो हैं, ठट्ठा में लेकिन खुश्क हो चुके हैं, नीचे जाके पानी भरना। उन कुओं की गहराइयों में जाके, तन्हाइयों में बैठ के, खुश्क कुओं में अल्लाह समद और जिक्र। उसकी वजह अंदर तन्हाइयों में। या फिर क्या किया, कहा कि रोई को थोड़ा सा गीला कर और पीसी हुई काली मिर्चें उसमें मिला और कानों में डाल कि कोई आवाज कानों तक ना पहुंचे। मेरी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के पास तोता था, तो उस तोते को कलमा पढ़ाती थी। रात को पढ़ा पढ़ा के ना उसके कानों पे मोम लगा देती थी। मैंने खुद देखा, कानों पे मोम लगा देती थी कि सारी रात इसके कानों में, सारी रात इसके कानों में और कोई आवाज ना जाए। जाग रहे, और कोई आवाज ना जाए। अच्छा, ऐसा करते रहे करते रहे। मैंने खुद देखा कुछ अरसे के बाद उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही हम अगर मश्क कर लें, जानवर की मश्क हो जाए तो उसको कलमा जुबान पे आ जाता है। अगर हम कभी भी किसी जंगल वीराने में, कभी घर की तन्हाइयों में, कभी कहीं भी एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े और एक दफा सूरत इखलास पढ़े, लेकिन अल्लाह समद को बहुत ज्यादा दोहराए। असल में अल्लाह में नुक्ता नहीं, समद में नुक्ता नहीं। ये हरूफ समामित है, ये बेनुक्ता हरूफ है, और इन बेनुक्ता हरूफ में बहुत ताकत भी है, बहुत तासीर भी है, बहुत कमाल भी है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आप इस वजीफे को उठाएं, इसमें जरा चुने कि बेनुक्ता हरूफ कितने हैं। आपको एक हैरत होगी, और आपको हैरत होगी कि अच्छा ये क्या है। जो तबीब कामिल हो जाता है ना, याद रखिएगा, जो हकीम पुख्ताकार हो जाता है, जो डॉक्टर पुख्ता हो जाता है, वो किसी का नुस्खा देखते ही ना एक पल में दवाएं देखता है और दवाएं पढ़ता है।
कहते बस इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दे बाकी ठीक है, या कहते हैं नहीं तब्दीली ना करें यही ठीक है। उसे पता है ये इस जिस्म के मुताबिक, इस बीमारी के मुताबिक ये ऐन सेहत है, ऐन तंदुरुस्ती है। इसी तरह जो वज़ाइफ की दुनिया का बंदा होता है और उसको वज़ाइफ की दुनिया में पुख्तगी मिल जाए तो वो भी एक पल में वजीफे के अंदर की ताकत देखता है कि इसमें हरूफ आतशी कितने हैं, खाकी कितने हैं, आबी कितने हैं, बादी कितने हैं, समामत कितने हैं, कमरी कितने हैं, शमशी कितने हैं, और इसके अंदर वो हरूफ कितने हैं जो नूरी हैं, वो कितने हैं। एक पल के अंदर उससे वजीफे की ताकत और तासीर और एक पल के अंदर उसके कमालात उसके अंदर खुल जाते हैं। अनदेखा जहान है, लाहूत मलाकूत का जहान है। एक साहबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद है। उन्हीं का फरमान, शायद उन्हीं का फरमान है कि जिंदगी महदूद है, इल्म ला महदूद। तो जो इल्म ला महदूद है उसको हमने अपनी अकल से समझने की कोशिश करें, अपने शऊर से समझने की कोशिश करें, अपने एहसास और इदराक से समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ सकते। इल्म है ही ला महदूद, उसकी हद नहीं है। कभी अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले अमल को चाहे ना तो बैठ के इसकी मशक कर लें। दूसरी या तीसरी मशक के अंदर आपको तवज्जुहात मिल जाएंगी, एक पल में विजदान मिल जाए, आप हैरान होंगे ये क्या हुआ, इतना जल्द मुझे तवज्जो मिल गई। सारी उम्र मैं बड़ी बड़ी दुआएं मांगता रहा, कभी तवज्जो ना मिली, कभी क्या ना मिली, तवज्जो ना मिली, और पल के अंदर इतनी मुझे तवज्जो मिल गई, अब हैरान हो जाएंगे। अल्लाहुस्समद।